हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू बैक माय चैनल राजवर्मा एक्सप्रेस को आपण मानक स्वागत करूची। तो केमती अच्छे समस्त आशा कर समस्ते भलर थे मुई भलर अच्छी। तो पुणी गोटे नुआ ब्लॉग को आपण स्वागत करुच्ची। तो समस्ते केमती अच्छु माने केमती अच्छंती मते कमेंट करेंगे भल अच्छा ना। तो ये जो गरम जो रेट रे होची तो छाड़ू। तो आज कौ विषय कह तो आप थंबनेल ही जापारे कौ विषय कह तो तथापि मुझे कहीदे माने पेटर सेप को लेकिन केमी जानवा आमर पुआ हम ना झी हम। तो से विषय में आपंक सहित भिडियो डिस्कसन करी। तो फास्ट लास्ट पर्यटन समस्ते देखिए तो जमा भी स्किप करेंगे स्किप कले बुझीपारे कि। तो जदि मो चैनल नुआ अच्छा मो चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबाइदेवे जहाँफल जेकोसी भिड आगे छाड़ी आपण मान पाखे फास्ट पहुँचे। तो चलतु भिडटी को डेरी नक भिडटी को स्टार्ट करवा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सांग मैंने जानते कि सबू माँ मैंने जो मैंने प्रेगनेंट होती हवा जाऊँगी हो सारी तो से जानवा बहुत इच्छुक था कि आम बेबी बॉय हम ना बेबी गर्ल हम तो पुत्र संतान हम ना कन्या संतान। तो से विषय से जानापी बहुत इच्छुक था। तो समस्ते ही जानवा को इच्छुक था तो जापारती डेलीवरी पर ही जापारती। तो आम केमी अनुमान लगे पारे पेट्रोल सेप को लेकिन आपमी जापारे आप बेबी बॉय हम ना बेबी गर्ल हम। तो से विषय में आपंक डिस्कसन करी। पेटर सेप को लेकिन समस्त कहते यहाँ सत भी हुए। तो गाँव सब लोक मैंने कहते पेटर साइज को देखिए कहते तोर पुआ हम ना झी हम। तो यहाँ सत भी हुए से कथा गुड़ा। तो से कथा मुझे सहित ये भिडियो सेयार करी। तो मुझे पेट्रोल सेप जब पेट्रोल सेप छाती छाती माने पूरा फ्रंट को लेकिन जब एमती उठिला भाया हो पूरा गोल टाइप थी आपंकर झी। आउ जदि आपणकर छाती छाती तलू को कुआड़े गड़ी पड़े ओ नाଇଁ ନାଇଁ ଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ତଳକୁ ପୁଅ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା ସରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେଟର ସେପ୍ ଯଦି ଛାତିରୁ ମାନେ ଗୋଲ ହେଇକି ଥାଏ ତାହେଲେ ପୁରା ଗୋଲ ହେଇକି ଛାତିରୁ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ଥିବ ପୁରା ଗୋଲ ଟାଇପର ଥିବ ତାହେଲେ ଏଟା 100% ଝିଅ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରୁ ଟିକେ ଏମିତି ତଳୁଆ ହେଇକିନା ତାପରେ ଗୋଜିଆ ଟାଇପର ଟିକେ ତଳୁକୁ ଝୁଲିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଟା ପୁଅ ହବ ପୁରା 100%। ଲୋକମାନେ ବି କୁହନ୍ତି ଏଟା ସତ ବି ହୁଏ ତ ଏଥିପାଇଁ ସେଟା ପୁଅ ହବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କୋଉ ମନ୍ଥରୁ ଜାଣିହବ ପେଟର ସେପ୍। ତ 5-6 ମନ୍ଥ ବେଳକୁ ତ ହାଲକା ହାଲକା ଜଣା ପଡୁନଥିବ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 7, 8 ବା 9ରୁ ତ ଆପଣଙ୍କର 100% ସିଓର ହେଇଯିବେ ପେଟର ପୁରା ସେପ୍ଟା ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଥିବ। ଯଦି 8 ମନ୍ଥ ହେବ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ ତ ମାନେ ପେଟର ସେପ୍ଟା କେମିତି ଅଛି। ତ ଆପଣ ସେଇଠୁ ହିଁ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ତ କହିଦେଲି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ପେଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବେବି ବୟ ହବ କି ଗର୍ଲ ହବ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଥିଲା ସିମନ ମୁଁ କହିବାର। ତ ପେଟର ସେପରୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା ଆମର ପୁଅ ହବ କି ଝିଅ ହବ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସେୟାର କରିଦେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗେ ପଠାଇବି ତାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ମୁଁ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ବ୍ରେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ କୋଉ ପଟ ସାଇଜ୍ଟା ମାନେ ବଡ଼ ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଡେଲି ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ବ୍ରେଷ୍ଟ ସାଇଜ୍ଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉ ପଟଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଚେଞ୍ଜରୁ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତ ବେବି ବୟ ହବ କି ବେବି ଗର୍ଲ ହବ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏଟା ଦେଇଦେଇଛି। ତ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏଟା ଦେଇଦେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟର ଆନ୍ସର ଦେବି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହେବ। ଟାଟା ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।